Знарх телекашета базунгаут набастер саугат тимакум кум эфир информацион раах дабун студии габараты Ирина Райдян олцыбыртай раахды сайрак дар тематыл. Транскам автомобилон фандак байгом дзанисы винна хисады сардар бынаты базунгава варима. Ахсызгун хабарнем бастактан бынаттум пенсий фафылдар өзәниз 20% унг. Яном сынусон özeniz. Olimpiakda turizm büs sarazınıtı xayrasit davut konkurs. Транскам автомобилон фендагнер ахкаду фарастем бон фендагон служба таппыны зухай сығдаккенінс фендаг фала зайта сауын саппыны зухай амма колымпы кәні көст. Изнон ручетан елісі гат порталма әрвестерсі техника өті фарст фендагон службатан бахос кәнінің санан. Нембестектей биреті әвдейсін сен әразы динат фендаг ахкат кәю өйті хайфала байгому дзәнис әрместеріл әдасай сауын куа өд. Xisad serdar poxaterik velvet konvaverta minister Tatta Talan ama dastinada Sovyeti nemerdar Valet Valeri Abun alsıdıstı fendak berek kenime. Проехали до Нижней галереи, снизу уже все очищено. Сверху осталось просто расширить. Как не заверили дорожники, сейчас бульдозер поднимут с нижнего места, вот там, где вот узкое место, думаю, что сегодня это они расчистят. Если других лавин не будет, думаю, что сегодня они справятся. Наши дорожники не уедут, пока они не расчистят дорогу. Техника у нас здесь, они работают. С Божьей помощью, я думаю, что дорогу сегодня должны открыть. Погодные условия позволяют, да? Погодные условия позволяют, да. Цеттестем экстренон вавертам ма бақудырастаджи республика маластер саудзисте наман қавак продукта. Ахам нефсевары набасте валваткон ваверта министрат. Дерғватин растаджи транскам автомобилон фендагыстыр митуарда фестивеген хкет кайу магаскен нембастекте катайып бары дукани тахицен халсадон продуктай кайфет сухысты высықыттаг. Абун нейсен кордазыл базарадон объектілі мәбінаты базунга ваварима. Транскам автомобилон фендагуах гад. Фестаг десазына қуды кәнам, ама фендаг ахам бире растагуах гад. Фендагон службета нырдыка кори архайн зайса фестивджета айварс кәнініл. Митай фендаджы тәсаг бінет дасығда кәнініл. Фестаг бунты социалын хызакта иултың дарзырт савасы темайл. Нимбастакта иултың дар тықсынц әттия читсары өдун. Оманын амхалсадун продукта күннәс фагу, ама тыңг тықсам. Схимвал дукани тай бират тархча тесте офтид фала офта загannai ama wavar bentон андахт каю республика эмбастак тан ридаган сухтинат яфенс армастар ихсер продуктай фала эндер халсадун продукта гурат дукани тесте нама фак Дефицитом продуктах саммасты равду аттадар. Фалхос канжата сагуран зардиагай. Фалаюду кани саран саманнай удунан болханан вайе эндара. Фаласайрагуэу аманим бастакта ана колымпеайфтон кайста иулахшяк дар продукт зулай. Дархтамахал сартавайганан дукани тадар вайганжата кудзанс. Автомай сафа саварста норма фоксты. Картоф хохиджи, капустаджи, морковка джинай, помидорчи дринай, зелень таджинай, фрукты чуть-чуть шидартаджи. Товар нету, осталось продают. Медикаментал зургебан сан канан қавы, ама автиякта ифтон кайста хостай фала анар гай хоста категориян бастактан даттан сведунан бире хоста налфак кананс. Махбабара кутам сабитан харинак камай канан соц дукани тадар, ама махкут сахарستم آخم بیره نالوسه آسارتیمنت و مگسکنه یارجتای بیره تا آزیلنس گورت دوگانی تل سمای ساروی سسابیان سسخری ناقوه وی اما نرما سارنس. Нехватки с детским питанием пока нет, все в порядке. Надеемся все равно, что скоро откроют дорогу. والواتكم وارت فدل министрад نفسوار كد ستست экстренун وارتم اما با قدرستج اردوم دست و روسیه فدراسی والواتكو وارت министрадای ویردالود. نا республика سرجتا نتخسنس نفسایس فندق کیفی گمزن اما نا республика ما کایر لستست انما قواک продукта. Хлеб есть, картошка есть, свекла есть, морковка есть, можно сделать спокойно винегрет и сесть спокойно с хлебом и кушать.
Ну, слава богу, не болеем. А против простуды и вирусов можно лук, чеснок и мед. Все остальное нам не интересно. Не надо так паниковать, потому что всякое может случиться. Это природное явление, никто в этом не виноват. Я думаю, что сегодня откроют дорогу и все будет хорошо. فلاتراز دخم خلصادون پرودوکت فرسمه نه آدم فرازون امر قد جنس دزن تم نه خزارون افسین تا آخرست زمگ ما بیره آلخوزون فساورت در ست کننل اما تا آتساز در سفل درن سنگ گند زفگاریس آلخوزون خرزاد ما آتچه خرینکته رایدای سخت جنتای سوانگ وارینی تونگ اما آخم فساورت ستا بیره رسته جفاکسته گوزات زراسا قوست الکساندر اینفرماسون راخت آبون فخوز درودزنی سرجت سات سالون وافر نبسته اختریو اگاد قبریسای آزرای دیانای ففل درودزنیز به نتون بینسی افت ماخیتن کاتگوری تنفس سوزسته ولم خاص خصای فرسته در اپتاز فارست تمسم دیسکوتا نوات خسته گوبوستا گنده Республика отсос фафилдарсты пенсии таими оксиская 20%. Фитсакхат на бастек ухтаря агат сармагонд фарасты фарсы фахоздар котта саржите сатсалон уавар. Евгода зекарон яхагдон пресс-конференции на подсахады сархлавак бонусан котта. Зарга ахшягу демографии растама пенсионер там бахос каненан амбалун уаварта саразын. Вдон нематсы пенсии тафафилдар канендар. Сакар магаска сатсалон ама сақатсина детахай пенсии тафафилдар канене тахай рахи санерцет авдай 800 миллион сома. Пенсион فوند سردار تاسویت آزا کدرازر تاوما گسکه بناتون پنسی تجهیز ودونن سیپتن در آساز مارت مایراتسست января майфаста маса пенсии матсас пафтет вот сахсатам. На 12% повышается пенсия в среднем. Но есть виды, где повышение больше. Например, у нас инвалидам, не инвалидам, а получающим социальную пенсию по достижении 18 лет было 1400 рублей. Сейчас будет она 3250. Это в 2,3 раза больше. Тут уже не процентов, в 2 с лишним раза больше. А в основном повышение идет около 12%. У кого-то 11,2, у кого-то 14,9. Ну вот по категориям. Но сейчас у нас в отделах идет везде перерасчет. И эту разницу за январь месяц они получат с февральской пенсией. Февральская пенсия в начале марта у них пойдет, потому что вот сейчас мы считаем, все пересчитываем, и разницу за январь они получат все буквально с пенсии за февраль месяц. بنسی تفاول در کننای دارتر ما آساز ولم خواست فرسته بافتست فتسا کرد ساقات جن فیتون تم اما استایا زای ولم کول سویس ام بستکت بنسی ما هفتم سات سالون فیتون تفست سوزست ساقات جن سوالت تم چیکا سودونن در و ما کست قوم آدم کسی تن کوس نفادات نیست سوالت تا کسی نکایست و ما گسکه ایستست پاسوبی ارتمین فارس سده سوم آسو و گورت اخست سو فتساق خات فست در آخم نیارک بنسی کفی دار کنوادن ویس استنامات ارت سوزست استاجل. У нас новые виды появились. Надбавка пенсионерам первой группы к пенсии, надбавка людям старше 80 лет. И теперь будем еще платить неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами с детства и инвалидами первой группы, за детьми-инвалидами. Вот такие виды у нас появились. حادثه گاز نپادسا خود سرغلا کار زین فزاخستا ریسپوبلیکا خیل سوادان سمای پنسی تفافل در کنوی سرنن اپن کات در اساس خووتس ام وزا دوونگ تاسوی تازاین خستم گسکوتس خسنری دگن اخست درست اما پنسی یول کات در نمازکون درست سرنن اپن کات در اساس خووتس ام وزادم نره رستجی یول کات در سالون پنسی نمازسو ارتمین دواسه دفنزای سوم آخشی آگوبانسان کننوی در امان ریسپوبلیکای پنسی آسالن کار که بازداد نروون کدود Gobosta gonda kuze tazamat informasyon racht abun. Zindgund İron axırgund profesor Gabarat Nikolay Yumyag redaksiyonda mexore rasazan İron evzacı emberdganan zirduat irtikkaktum. Neridegan ravaqdad mabavd studieksta ama yarawazı nefadil savi iğaukust. Yatiraju zanis min egzemplarung. Demader terkenzen navaz xassak çirtqut Regina. На республика президент цур ванит захара номл хусари растона зона диртасан институт в России зона академии равагдат наука и маюма Москве махор равцан Ирон взаджа эмбарен гаданзер дуата артакактум
دوامین دست ماست مخور راتدست ایران وزاجن بارنگانن زردوات دوات نریدگن رواق داد مبافدست و ارتکاکت اکسته اما کوست سوی یرا وادنل گاگلوی تروبرت نخستم گسکه آتساز دکاک وارتال چین قومت ست و مخوره ایرات سومم. اجماعاً خاصة وردی چینی رواق جوی من رواق توی. ما خدنا فندم چینی گروشوا فندنا. فجر در مخ فنده. مثلا تونوجه چیغال مکسه بودونه. فجر نه مخ فنده. هرمگ مخ مایی. مرمگ شده کوید. یا کندیسی ویون شده کوید. بعد دیدی من خواست شدیس نه پرزیدنتی ما آنطوریشی مادام دو هفته در زختا تکرارستم کالکولاس دارم باشه تا کم چیز باقاوجینی ویدن بخوش کنجینی فلاخت دیگر نموشت تنو زندگان ایران آخرگوند پروفسور گبرات نیکالا ایمیاگ ریداکسی گونده آلت دریس فینه آس تصمیم زرده چین جه نخست طرف الغانه امرق زوید و ننفذ دسته سکوت زکده ایران فشته تواتس مسته زردوات اگزیم دارتسته مسکو سانک پتربورگ و روسیه فدراسیون گورت آبخاز اسپانیا آمریکا یوگوند شتات فرانسه اما اندر بسته ایغاو در بیبلادیگات زردواتن ارماگ امبرت زد ایمی فراساده اخسای مازه فستمه وینمت خوصار ایرستون خخون بنت اکسپدیسی تفستی بگندر نخواستن رافالغات سویه نسانیوک فستوانز یا سایرا گرامادیگون خستم استیلیستیگون نسانتم هاشو چی نگل ارتکاکتوم من مگس که نه یافته زغم من اسم روشا جینی مبون نفله روشا خواهیستم شما هاشو کورتاله یل کست باش فوا هاشو دوه مای نه مثل من وقت مارت آپریل یشمای ریداکس راه داد مرتب. خواست تکست مکوخ مرایسون. هفته وجنیس فضات نفوجنیس مای که یو اگزمپلار خاطر من چرنوی که خونم. هیو رایسون. من هاش بومازی نسیت که خونم. که خط لوی من الکترون خوزه. موجی قام تخول مسکومه. گاگلویت روبرت وانسان کود تازه فستگاست سال داخلیتن استثال در افزایش تاسک سپیشالیست کاتتا کستوی زردوات سرازدل اماوی در تاستر برتای با المپیکوت توی کست نرما برگ نو سپرمت قسمت وقت استجی وی نرما مخور نرات سبزن فعلا نفسیس نراز لوا خس و درد که اسکوت ساکنزستم اماوی در مخور کیرات سبزنیس وانسان کود تا زونات ایرتاسن اینستیتوت دیدکتر چرخوتریگینا گزتات سرمد اینفورماسیون راوخت آبون Бюст хыздар макет равзарзан сармагунд камис. Зынгунд политикунама пацахадун архаек на республика ефетса гразамуна. Колымбекте туризин умсынусун кәнінін санан рахастауду нафа өмән бюст сыварын фәділ. Тема адартар кәнзәнесін аватхассак көтсті зәрина. Схинвала город администрации расит конкурс хуссари рестон фетца кухтари эккенек Колымбекте туризен бюс сыразын фәділ. Конкурс радетта дуынам январе әмә вақт сәвзен фентәсән февральмәм мәдзахад рейсен ябуну ал кәмәндер. Бюс тұхыздар макет равзарзен сәрмагунд камис. Нәбәсті езін гондәқ сәнадун әмә политикунар хайджи бюс фәнткәнін схицады хазар расы вәрін. Этот конкурс продлится до 15 февраля 2019 года. Образцы просим предоставлять это администрацию города Цхинвал к нам, это главному архитектору города. Кто выиграет, тому, естественно, будут выделены средства для того, чтобы он сам установил этот бюст. Колымбекте туризм زندگوند پالیتیکون مپادساخادون آرخایک نه ریسپوبلیکای فتسا گرازامونک راست رکوختاری گادای نزدیک گمازدون فراست ما رفرندوم خاص تبان سویگنگیم راست ترسید خوستاری استون خد بارزینات من فراست دن اثر تک گماز اکتبر ما колымбекте туриз яхид сесисто ал дар савет сарглаваج хастам я сорд фастагосте я бинун тимет сорд маское ама амар дуа min خزم از اکتبر ما کوست زرینه به تعلیم اینفورماسیون راخت آبون Валват конуверте министра дайна мертеке кот фекусен коттой автомай транскама автомобилун фендаг арседис гум. Amma وکرون بتن بازونگه کندستم دون سپرم январы نبسته بونغده برکنن تیمه. Знаур району Дзениси в Гасас, Валдафакар мад боне эхсе, захсев 2 градуса вазал. И в Гасас ту Дзенис зау району дар Валдафакар мад боне эхсе, захсев 6 градуса вазал. Ахам бонга ду Дзенис куайсай дар Валдафакар мад боне ас, захсев 4 градуса вазал. Ленингор району дар и в Гасас, Валдафакар мад боне ав, захсев 2 градуса вазал. И в Гасас ту Дзенис на республика столица Цхинвал дар Валдафакар мад боне ав, захсев 2 градуса вазал.
Medicina informasyon службе басете гундермеджете албун дер насар 12 خورس خبر تفادم ال نرادون فیلم بلد ما